एडिटर इन चीफ मुंसिफ खान लतीफ मोहम्मद खान का सानह इर्तिहाल, उर्दू दुनिया में गम और अंदोह की लहर। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ नश्र की जा रही है कि एडिटर इन चीफ रोजनामा मुंसिफ व चेयरमैन सुल्तानुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी जनाब खान लतीफ मोहम्मद खान साहब का अमेरिका के शहर शिकागो में मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल हो गया। उनके जसद खाकी को मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर MCC शिकागो को मुंतकिल किया गया, जहां उनकी तदफीन अमल में आई। खान लतीफ मोहम्मद खान 15 रोज कबल ही हैदराबाद से शिकागो रवाना हुए थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई और कल्ब पर हमले के बाइस उन्होंने दाइए अजल को लब्बैक कहा। इसके साथ ही उर्दू सहाफत का चमकता सितारा गुरूब हो गया। इंतकाल की खबर के साथ ही उर्दू दुनिया में गम और अंदोह की लहर दौड़ गई। जनाब खान लतीफ मोहम्मद खान का इंतकाल उर्दू सहाफत का एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उन्होंने 23 साल कबल रोजनामा मुंसिफ को असरी तकाजों से लेस करते हुए उर्दू सहाफत को बुलंदी पर पहुंचाया। मरहूम के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंदान वसीम मोहम्मद खान, डॉक्टर असलम मोहम्मद खान और 4 दुख्तरान शामिल हैं। वजीर आजम में चीन का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी लद्दाख में चीनी दरअंदाजी के तय सच नहीं बोल रहे हैं और उन्हें मुल्क के अवाम को इससे मुताल्लिक झूठ बोलने की वजह बतानी चाहिए। लद्दाख के कई इलाकों पर चीनी फौज की दरअंदाजी के वाकयात में इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी मुल्क को गलत इतला दे रहे हैं, जबकि खबरों में कहा जा रहा है कि वजारत दफा की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि चीन ने हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के सामने खड़े होने की बात भूल जाइए। हिंदुस्तानी वजीर आजम में चीन का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। चीन हमारी सरजमीन पर है, इस बात से इनकार करने और दस्तावेजात छुपाने से हकीकत तब्दील नहीं होगी। ज्वेलरी सनत मजदूरों की खिलत से दो चार। मुल्क की जवाहरात और जेवरात की सनत को बैरूनी ममालिक से बरामदात के आर्डर्स वसूल हो रहे हैं। ताहम इस सनत को माहिरीन की अफरादी कुव्वत की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से सनत को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। ये माहिर और तजुर्बाकार मजदूर कोरोना वायरस की वबा के बाद नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से अपने देहातों को वापस हो चुके हैं। ये मजदूर ट्रांसपोर्ट की अदम सहूलत या बहरान के दौरान अपने खानदानों को यको तनहा छोड़कर काम पर वापस आने से खासिर हैं। सख्त वक्त के बावजूद ज्वेलरी के एक्सपोर्ट की तलब में इजाफा हो रहा है, जो बहुत वसी मुस्बत अमल है। हिंदुस्तान के हर शोबे की तरह ज्वेलरी सनत को भी मुल्क गिर लॉकडाउन के बाइस मजदूरों की शदीद किल्लत का सामना है। एक्सपोर्टर्स को अपने मजदूरों को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि वो फैक्ट्रियों में महफूज हैं। एटमी हथियारों से दरपेश खतरों के बारे में इंतबाह, दुनिया को तबाहकुन हथियारों से पाक करने की कोशिश करें। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एटमी हथियारों का खतरा रोज बरोज बढ़ने के बारे में इंतबाह दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हिरोशिमा पर एटमी बमबारी की 75वीं बरसी की मुनासिबत से अपने एक पैगाम में एटमी हथियारों के बढ़ते हुए खतरे के बारे में इंतबाह दिया है। उन्होंने तमाम ममालिक से अपील की है कि एटमी खतरे को संजीदगी से लें और दुनिया को इस तरह के हथियारों से पाक करने की कोशिश करें। मुमकिन है कि एटमी हथियार जानबूझकर या अंदाजे की गलती के नतीजे में इस्तेमाल में आ जाएं। तमाम ममालिक दुनिया को तबाहकुन हथियारों से पाक करने की कोशिश करें। इन हथियारों के हामिल
ممالک پر اس سلسلے میں خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ امریکی فضائیہ کے بمبار طیاروں نے 1945 میں 6 اور 9 اگست کو جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر وحشیانہ طریقے سے ایٹم بم برسائے تھے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کی ایٹمی بمباری سے تقریباً 3 لاکھ جاپانی شہری ہلاک ہوئے، جبکہ لاکھوں شہری زخمی ہو گئے اور معذور بچوں کی پیدائش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ وزارت حج و عمرہ کے سیکریٹری ڈاکٹر حسین الشریف نے حج کے اختتامی مراحل کے مکمل ہونے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عوام کے لیے عمرے کی ادائیگی کے بارے میں معاملہ زیر غور ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے مارچ سے عوام کے لیے حرم مکہ میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا، لہذا تب سے عام لوگوں نے عمرہ ادا نہیں کیا۔ اب مملکت میں کورونا وائرس کی وبا بڑی حد تک قابو میں نظر آ رہی ہے۔ حالیہ عرصے تک مملکت کے جملہ نئے کیسز کی تعداد یومیہ ہزاروں میں ہوا کرتی تھی، جو اب گھٹ کر چند سو میں آ گئی ہے۔ سعودی عرب میں ابتدائی سے صحت یابی کی شرح دنیا میں سب سے اچھی رہی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اموات کا تناسب بھی گھٹ کر نہ کے برابر ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں ہمیشہ سے تعلیمی ادارے ماہ رمضان سے اختتام حج تک بند رہا کرتے ہیں، لیکن اس سال تعلیمی ادارے کورونا وبا کے پھیلنے کی وجہ سے رمضان سے کچھ قبل یعنی 10 مارچ کو ہی بند کر دیے گئے تھے۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز سے متعلق ابھی وزارت تعلیم مملکت سعودی عرب کی جانب سے کوئی ہدایات جاری نہیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ ماہ صرف یہ کہا گیا تھا کہ گرما کی تعطیلات کے بعد جو عام تیاری اسکولز کے دوبارہ کھلنے کے لیے کی جاتی ہے وہ مکمل کی جائے۔ اب مملکت میں کورونا وائرس کی صورتحال اطمینان بخش ہے، لیکن مملکت بھر میں اب بھی سماجی فاصلے کی برقراری اور ماسک استعمال کرنے کی پابندیاں برقرار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسکولی بچوں پر یہ پابندیاں عائد کرنا عملی طور پر ممکن ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم چھوٹی جماعتوں کے بچوں کے لیے اسکول کا شروع کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ مارچ میں جب اچانک اسکول بند ہوئے تھے تو نصاب کی تکمیل نیٹ پر کلاسز چلا کر پوری کی گئی تھی۔ اب نئے سال کے لیے کیا طریقہ کار کی ہدایت آتی ہے، اس کا ہنوز انتظار ہے۔ اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب مظفر الدین ابدالی کو سماعت فرمائیں۔ میں مظفر ابدالی آپ کی خدمت میں غزل لے کر حاضر ہوں۔ مطلع پیش خدمت ہے۔ یوں ہوا ہے کہ نگاہ منزل کو پا چکی ہے، نگاہ منزل کو پا چکی ہے، زباں سے آگے کی بات چھیڑو۔ نگاہ منزل کو پا چکی ہے، زباں سے آگے کی بات چھیڑو۔ جہاں پہ راتیں ٹھہر گئی ہیں وہاں سے آگے کی بات چھیڑو۔ جہاں پہ راتیں ٹھہر گئی ہیں وہاں سے آگے کی بات چھیڑو۔ نگاہ منزل کو پا چکی ہے، زباں سے آگے کی بات چھیڑو۔ جہاں پہ راتیں ٹھہر گئی ہیں وہاں سے آگے کی بات چھیڑو۔ سفارتی ربط موسموں سے بنائے رکھنے میں ہی بھلا ہے۔ سفارتی ربط موسموں سے بنائے رکھنے میں ہی بھلا ہے، بنائے رکھنے میں ہی بھلا ہے۔ بہار خاموش ہو چکی ہے، خزاں سے آگے کی بات چھیڑو۔ بہار خاموش ہو چکی ہے، خزاں سے آگے کی بات چھیڑو۔ جہاں پہ راتیں ٹھہر گئی ہیں وہاں سے آگے کی بات چھیڑو۔ اور دیکھیے شعر یوں ہوا ہے کہ خود اپنے ہونے کا اپنی جاں کو ثبوت دینے کا وقت آیا۔ خود اپنے ہونے کا، خود اپنے ہونے کا اپنی جاں کو
सबूत देने का वक्त आया, सबूत देने का वक्त आया, यकीन की सारी हदें मिटा दो, यकीन की सारी हदें मिटा दो, गुमा से आगे की बात छेड़ो, यकीन की सारी हदें मिटा दो, गुमा से आगे की बात छेड़ो, जहाँ पे रातें ठहर गई हैं वहाँ से आगे की बात छेड़ो। जो ज़ख्म बनने थे बन चुके हैं, जो ज़ख्म बनने थे बन चुके हैं, कहाँ तलक मैं सबब बताऊं। जो ज़ख्म बनने थे बन चुके हैं, जो ज़ख्म बनने थे बन चुके हैं, कहाँ तलक मैं सबब बताऊं। जो तीर चलने थे चल चुके हैं, कमा से आगे की बात छेड़ो। जो तीर चलने थे चल चुके हैं, कमा से आगे की बात छेड़ो, जहाँ पे रातें ठहर गई हैं वहाँ से आगे की बात छेड़ो। और आखिरी शेर यूँ हुआ है कि कदम तो कहते हैं, कदम तो कहते हैं रास्ते के कई मराहिल बचे हुए हैं, कदम तो कहते हैं रास्ते के कई मराहिल बचे हुए हैं, निगाह कहती है थक चुकी मैं, यहाँ से आगे की बात छेड़ो। निगाह कहती है थक चुकी मैं, निगाह कहती है थक चुकी मैं, यहाँ से आगे की बात छेड़ो, जहाँ पे रातें ठहर गई हैं वहाँ से आगे की बात छेड़ो। निगाह मंजिल को पा चुकी है, ज़ुबां से आगे की बात छेड़ो।